हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज गोटे गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन टे आनी अछि। एथिरे सरकारी एमटीएस बा मल्टीटास्किंग स्टाफ एवं जूनियर क्लर्क पय नियुक्ति टी आसी अछि। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा योग्यता देखिले 10वीं एवं +2 पास रखाई छी। आपण जे 10वीं पास करछंती ताले आपण ए मल्टीटास्किंग पोस्ट पय आवेदन कर परिए। सेपर जदि आपण +2 पास करछंती ताले आपण ए जूनियर क्लर्क पोस्ट पय आवेदन कर परिए। एथिरे विभिन्न प्रकार पोस्ट आसी अछि, किंतु आमे केवल 10वीं और +2 मगा जाउथबा पोस्ट गुडिको देखिनेबा। एथिरे सैलरी बा दरमा देखिले लेवल 1 रे 18,000 आरंभ करी 56,900 टका पर्यंत सैलरी होछि। आपण जदि पोस्ट पय आवेदन करे चाहउछंती ताले केवल ऑफलाइन माध्यम रे एई पोस्ट पय आवेदन करि परिए। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने एई पोस्ट पय आवेदन करि परिए। एथिरे एप्लीकेशन फी देखिले नो फी रहिछि। आपण कोनोसी प्रकार एप्लीकेशन फी दवा पड़ो नै, संपूर्ण मागणा रे एई पोस्ट पय आवेदन करि परिए। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखिले 5/2/2024 रही। एथिरे एलिजिबिलिटी डिटेल्स कौन रही, किभली अप्लाई कर पारिए, सिलेक्शन किपरि हो पारियो, एग्जाम पैटर्न कौन रही, एई सब विषय रे मु आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करिया चाहउछंती एई वीडियो टी संपूर्ण देखनेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक करनेबे और जदि चैनल टी को नुआ करे आछंती तबे एबे ही सब्सक्राइब करनेबे, जहा द्वारा आगो को आसुथबा नुआ नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई पारे। चलंतु देखनेबा एयर ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी किपर रही। प्रथम देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखिले साहित्य एकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ एई नोटिफिकेशन टी रिलीज कराइछि। एथिरे केउ माने अप्लाई कर पारे ना, एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला प्रार्थी एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे जेंडर देखिले उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे जॉब टा देखिले एई जॉब टी आपनकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहइबो। नेक्स्ट देखंतु पोस्ट डिटेल्स केउ सब पोस्ट नियुक्ति रहिछि ना, एथिरे जूनियर क्लर्क पोस्ट पे वैकेंसी रहिछि एवं मल्टीटास्किंग स्टाफ बा एमटीएस पे मध्ये वैकेंसी रहिछि। नेक्स्ट देखंतु एई पोस्ट मिलियो सैलरी बा दरमा देखिले एई मल्टीटास्किंग स्टाफ बा एमटीएस पे लेवल 1 रे 18,000 आरंभ करी 56,900 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। सेपरि जूनियर क्लर्क पोस्ट पे लेवल 2 रे 19,900 आरंभ करी 63,200 टका पर्यंत सैलरी रहिछि। नेक्स्ट देखंतु एई सब पोस्ट को आवश्यक थिबा एज लिमिट बा बयस सीमा रो डिटेल रहिछि। 5/2/2024 अनुसार जूनियर क्लर्क एवं एमटीएस पोस्ट पे जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान पे मिनिमम बयस रहबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 30 वर्ष। एथिरे 18 आरंभ करी 30 वर्ष प्रार्थी माने एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे, किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार एथिरे एज रिलैक्सेशन रखाइछि। ओबीसी प्रार्थी मान पे 3 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस रहबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 33 वर्ष। सेपरि एससी एसटी प्रार्थी मान पे 5 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस रहबो 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस रहबो 35 वर्ष। या पर देखंतु एई पोस्ट थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो डिटेल्स रहिछि। एई मल्टीटास्किंग स्टाफ बा एमटीएस पे 10वीं पास किंबा आईटीआई पास रखाइछि। आपण जे 10वीं टी पास करछंती ताले आपण एई एमटीएस पोस्ट पे आवेदन कर पारे, किंबा जदि आपण आईटीएस पास करछंती ताले मधो एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। सेपर जूनियर क्लर्क पोस्ट पे क्वालिफिकेशन देखले +2 एनी स्ट्रीम पास रखाइछि। आपण जदि +2 रे एनी स्ट्रीम रे पास करथियो, आर्ट्स हो किंबा कॉमर्स हो किंबा साइंस हो, ताले आपण एई जूनियर क्लर्क पोस्ट पे आवेदन कर पारे। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड एथिरे एप्लीकेशन प्रोसेस टी किपर रहबो ना, एथिरे आपण जदि एई पोस्ट पे आवेदन करे चाहउछंती ताले एथिरे एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन रहिछि। आपण केवल ऑफलाइन माध्यम रे एई पोस्ट पे आवेदन कर पारे। एथिरे स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखले 6 जनवरी 2024 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 5 फेब्रुआरी 2024 रहिछि। आपनकर लास्ट डेट 5 फेब्रुआरी भितरे आपण केमिति हेले रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा एई एड्रेस आपनको स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर्ड पोस्ट करिया होबो। केउ एड्रेस ना 2 सेक्रेटरी साहित्य एकेडमी रविंद्र भवन 35 फिरोज शाह रोड न्यू दिल्ली, एई एड्रेस आपनको स्पीड पोस्ट किंबा रजिस्टर्ड पोस्ट करियाको हेबो। एथिरे एप्लीकेशन फी देखले नो फी रहिछि। आपनको कोनोसी प्रकार एप्लीकेशन फी दवा पड़ो नै, संपूर्ण मागणा रे एई पोस्ट पे आवेदन करि पारे। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड एथिरे एग्जाम पैटर्न टी किपर रहबो ना, एथिरे आपनकर रिटन टेस्ट रहिछि एवं एई रिटन टेस्ट आपनकर दुईटी पेपर रहबो, पेपर 1 एवं पेपर 2 रहबो। पेपर 1 रे आपनकर 60 क्वेश्चन पे 60 मार्क रहबो। सब्जेक्ट गुडे देखले जीके और जनरल स्टडी पे 40 क्वेश्चन पे 40 मार्क रहबो। हिंदी ग्रामर रे 5 क्वेश्चन पे 5 मार्क रहबो। इंग्लिश ग्रामर रे 5 क्वेश्चन पे 5 मार्क रहबो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रे 5 क्वेश्चन पे 5 मार्क रहबो। कंप्यूटर रे 5 क्वेश्चन पे 5 मार्क रहबो। टोटल देखले 60 क्वेश्चन पे 60 मार्क रहबो। सेपर पेपर 2 रे एथिरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आसीबो एवं यार टोटल नंबर ऑफ मार्क देखले
40 मार्क ରହିବ। ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଖିଲେ ଏସେ ପାଇଁ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ ରହିବ, ଲେଟରରେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ ରହିବ, ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ରେସନରେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ ରହିବ, ନୋଟିସ ଅର ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ 10ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 10 ମାର୍କ ରହିବ। ଏଥିରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସବୁଗୁଡିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିକି ଆସିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଦଶମ ଏବଂ ପ୍ଲସ ଟୁ ର ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାର୍କସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଆଡ୍ରେସ ସେଲ୍ଫ ଆଡ୍ରେସ ଏନଭଲପ ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ, ଯୋଉଟା କି ପୋଷ୍ଟେଜ ଷ୍ଟାମ୍ପ 5 ଟଙ୍କାରେ ମାରିଥିବେ ଏବଂ ନିଜ ଠିକଣା ସେଥିରେ ସେଇ ଏନଭଲପ ରେ ଲେଖିଥିବେ, ସେଟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯଦି ଅଛି SC ST OBC ତାହେଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଜେରକ୍ସ କପିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ସବା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ, ଯୋଉଟା କି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ ଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଇ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପେପର 1 ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପେପର 2 ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ହବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଟି ହୋଇପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିନେବା ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଟି କିପରି ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭବନ ଫିରୋଜ ଶାହ ରୋଡ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ ଏହି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୋଟିସ ଟି ଆସିଅଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ନମ୍ବର ଦେଖିଗଲେ 50/3/3023 ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କଲଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ ଟି ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଦଶମ ଓ ପ୍ଲସ 2 ମଗାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଦେଖିନେବା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାରେ 2 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଦେଖିବାରେ ଲେଭେଲ 2 ରେ 19,900 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 63,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଦେଖିବାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ 30 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ମିନିମମ୍ ବୟସ 18 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ଯଦି 30 ବର୍ଷ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବାରେ କେବଳ ପ୍ଲସ 2 ପାସ୍ ମଗାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ଲସ 2 ରେ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଆର୍ଟସ ହଉ କିମ୍ବା କମର୍ସ ହଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସ ହଉ, ତା ସହିତ ଯଦି ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ ଯଦି 1 ମିନିଟକୁ 35 ୱାର୍ଡ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ କିମ୍ବା 1 ମିନିଟକୁ ଯଦି 30 ୱାର୍ଡ ହିନ୍ଦୀରେ ଟାଇପ କରିପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନର ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ୱାର୍ଡ, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ଏକ୍ସେଲ ଯଦି ନଲେଜ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାରେ 2 ଗୋଟି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ଦେଖିବାରେ ଲେଭେଲ 1 ରେ 18,000 ଆରମ୍ଭ କରି 56,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଏଜ ଲିମିଟ ଦେଖିବାରେ 18 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ମିନିମମ୍ ବୟସ ରହିବ 18 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ରହିବ 30 ବର୍ଷ। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିବାରେ କେବଳ 10ମ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି କିମ୍ବା ଯଦି ITI ପାସ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର ଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପାର୍ଟ ରହିବ। ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପାର୍ଟ ରହିଛି, ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ରହିଛି। ପାର୍ଟ 1 ରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ ରହିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ 60 ମାର୍କ ରହିବ। ଏହି 60ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାରେ 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର GS ଅର GK ରୁ ଆସିବ, 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମର ରୁ ଆସିବ, 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର ରୁ ଆସିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ରୁ 5ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ରହିଛି ପାର୍ଟ 2 ରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ଦେଖିବାରେ 40 ମାର୍କ ରହିଛି। ଏଥିରେ କଣ ରହିଛି ନା ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ହିନ୍ଦୀ ର ଲେଟର ରହିଛି, ଏସେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ରହିଛି, କମ୍ପ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଇଂଲିଶ କମ୍ପ୍ରେସନ ରହିଛି ଏବଂ ନୋଟିସ ଏବଂ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫାଇ ମାର୍କ ଦେଖିବାରେ ଜେନେରାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40% ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ SC ST OBC ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35% ମାର୍କ ରଖାଯାଇଛି। ଜେନେରାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ଯଦି 40% ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ, କିନ୍ତୁ SC ST OBC କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଥିଲେ 35% ଯଦି ମାର୍କ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଟି ରହିଛି। ଏହି ନୋଟିଫିକେସନ ଟି ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିନେବା। সেই ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ এই ଆଡ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପିଡ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ହବ ଟୁ ଦି ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭବନ 35 ଫିରୋଜ ଶାହ ରୋଡ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ 110001 ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ ଏନଭଲପ ଉପରେ ଏପଟେ ଲେଖିନେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର ଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ MTS କରିଥିଲେ MTS ଲେଖିବେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କରିଥିଲେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ବୋଲି ଏଥିରେ ଲେଖିନେବେ ଏବଂ 30 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ এই লিঙ্কটি রয়েছে, ଆପଣ এই লিঙ্কକୁ ଯାଇ সর্বপ্রথমে নোটিফিকেশন ডাউনলোড করিয়ে ভালো ভাবে পড়িবে, তারপর
ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଏଥିରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମଟି ରହିଛି। ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ ଲେଖିବେ, ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଲୋକେସନ ଲେଖିବେ, ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟକୁ ଏଥିରେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ, ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଲେଖିବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଲେଖିବେ, ଡେ ମନ୍ଥ ଇୟର ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଏଜ ଲେଖିବେ, ଇୟର୍ସ ମନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଡେସ୍ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହୋଇଥିବ ସେଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲେଖିବେ, ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଲେଖିବେ, करस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखिए, आपनकर प्रेजेंट एड्रेस लिखिए, तापर आपनकर स्टेट पिन सब लिखिए, वैलिड ईमेल आईडी देबे, वैलिड मोबाइल नंबर देबे, तापर आपनकर दशम प्लस 2 रो पूरा एग्जाम विषय पूरा डिटेल्स लिखि नेबे। दशम लिखिए, एथिरे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी किंबा बोर्ड लिखिए, ईयर ऑफ पासिंग लिखिए, कोन कोन सब्जेक्ट थिला लिखिए, केते परसेंटेज मार्क आनथिले सेही पर प्लस 2 मध्ये सेपर लिखिए। तापर आपनकर कंप्यूटर एप्लीकेशन रे आपनकर कोन कोन नॉलेज अछि, कोन कोन पैकेज जानि छथि सेगुडी लिखिए। तापर टाइपिंग स्पीड आपन अच्छी ना नहीं लिखिए, जदि अच्छी यस लिखिए, नो लिखिए। केउ लैंग्वेज आपण जानछन, हिंदी इंग्लिश जानछन टिक देबे। टाइपिंग केते स्पीड आपण टाइप कर परछन लिखिए। जदि शॉर्ट हैंड जानछन शॉर्ट हैंड मध्ये लिखि नेबे। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जदि अछि, कंप्यूटर सर्टिफिकेट डिटेल्स पूरा एथि लिखिए। तापर नेम ऑफ द आपण एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जदि अछि, एक्सपीरियंस केउ ऑर्गेनाइजेशन काम करथिले, केउ पोस्ट थिला, केते केबेटू केबे पर्यंत काम करथिले, केते मास वर्ष काम करथिले, कोन कोन आपण रेस्पोंसिबिलिटी थिला, कोन कोन ड्यूटी आपण करथिले लिखिए। एथि कोन लैंग्वेज जानि छथि एथि लिखिए। एथि पूरा डिटेल्स फिलअप करिवे। तापर आपनकर एई डिक्लेरेशन टिकु मध्ये एथि फिलअप करिवे, प्लेस लिखिए, डेट लिखिए, एथि सिग्नेचर करिवे। एई एप्लीकेशन टिकु आपनकर समस्त डॉक्यूमेंट सहित अटैच करिवे एवं सेई ऊपर दैथि एड्रेस रे स्पीड पोस्ट करनेबे। एटा थिला मोर इन्फॉर्मेशन। जदि आपनको पसंद आसिला निज निज सांगसाथी मानकु शेयर करंतु और आम चैनल टिकु सब्सक्राइब करनियंतु।